السلام عليكم. النورا السي هكذا تدين ترامبي كونكت لنا ايباد لامي نا ايباد ريسو مالا même pas la thème. J'espère que ça va aller après. النورا الترمانتي دي التي تهيراتو دمبايا لدوم يا السلام عليكم nta janya la mbena la bref mbena la sumo dole kala ala barka sumo men na kunton ta janya la insha Allah wala be kala sumo kende leti na lutul ben na la ha fode hanni parce que ndena connecté na fongola iPhone lela mais ba problème do ba la son koto na lutul ben na ni mala yandi alisa confirmer nyen OK la doron OK na lutul ben na ala ha ça fait doron OK misalo ha fo kal lutul ben na le ani mala donc wala mo kal tulu benna alsa ça fait donc OK inshallah ha fon kal tulu benna la nyimala yanembe sumo da mutala OK ouais, c'est bien bata mais alhamdulillah rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jamaïque à Namusulu intending al doho aldin alkumtani ho Mustafa Sawa nen tulbe do la ko volume na miro to dol tulbe na ifana be volume la layla liya men dana ko volume hal konton uray na bari nya controla mislimi ya controla famaji go memento kananarin ali ngana sumu dondi na invité mo Ahmadou Latibi Ahmadou Mbamba comme ala halo nyame na benala sumon nanu futu obulo kele no muso kabri nga wala hada folo kele men ala man ki tiala nga wala hada fulan nyoko soto wo kono narade budolu ratetanu na habile fo bari anatan kili ko ha pousse donni ha ben 22h ma 22h o man jambutugum jannu wo kono janna be qurani to benna ba ko dol bulata ko na la jamano en Kenya lo mbena la ngana hakkilo ñoxon hakkilo la buña kudoluma même mun na naviti même mun nabiti même mun na sinenti dan wo be sila folombe baraka bulala kene musul be men be la paix et réconciliation soutiending bari nyakan musulmi yakan normalement woli mo mbala yele ni de mbata la yele makono ngal saxade me ko woli mo mel ba fala ko woli mo mala fo itelle tulunte na ba ne tulunte na la fo de nal tulu benna mba fi la hal me ala ko dolu ba fala ko woli mo est ce que dolu tulu benna la nyimala parce que a hagolo mo manga sumo da mata satar dolu tulunte na comme ça en salon men ba fo la ko volume ni problème bi telle ya ni problème ba itelle ya ou bien ni telle ya mo ala ko ngalo parce que be ko mo men fo la important la mo est ce que do ça confirmer nyen ka tulo ben na la nyimala voilà
ok nal turbe na ni mala ok al turbe na ni mala kodi ok awa alhamdulillah na invité benari nyato dondi ni wala mu ahmad bambati benala sumunna futu kan kelu num musulu temo benala sumunna insha Allah benala le na hana wal hada akuntu sutiyata nyawnya ngana sumu woka barbi nten nem fanga jannu wobe sila mbem profiter la na hana sumu kudul le kan sumu dul le kan men sem bd ma men sen hon hakilu bla kudola tuma don teyen c'est très important na miro to fanan a téléphone nyen tuma do ni nga nya sifalen sa be kala important mbe exemple ta la même ma ndaxta misiro to le bi alhamdulillah rabbil alamin nga jimo sali alamunna alin na jimo lu mutala alamunna jima siala alamunna batul mutala alamu kutu sonia kala ni alamu sabu ma bulala alum be ma alamun kisa sabu jahuma diga lu men soto la jang fo alamen si matri nya hila lo silo kan silo memo siratal mustaqim masjid jamba wo kono la na poati jambi na alma mo nata kutubo dole ka kutubo mbole transformer la donnin haben situation mambe na la men foladi be sumo nabi dimbati ya budo ma be dinga men soto kan jamano nyini kono la be donni sumo no kan jannin na ninna invité benala adamu dala fem fem ten na sahala janten normalement mbemu dimbati gole tija aha doko janten dimbati gonte membu dim fula me membulu din saba be membulu hasia hamme nga sia woti wo kono la mba fe nga sumu ndo man kam dimbe sumu na wala kula bar jannin benala ila ko kam benala exemple do dolti na alima mo ha kutubo menke bi kutubo asemo ho dema ireflex la betege parce que kumo se beaucoup mo le kono kuma la se kumo je kumo le kono e xana i profiter la e xana kuma do la bo kumo wo kono la mbe mun na bola kumo nyin kono la mbena la non ne kan sai aha mo do la ko fo fonnin ke yin ka be se warin ne doron mo xolo mo yinti e ma ko godle babulu e ma ko o bien ne babulu fusi bari abe sate menna mansake ha kenyi na korosi kenyi anana maji antese wara fate be filinde amale doron bar bulukul wala mo fentabulu bara anana maji keyimbe ni torole bo mansake hala trésorier do manyin ka butumo ala mo do manyin ka men bala ko lu kunna aka en ko fonni kenyi ki hayna korosi ako momo ako ko nyi akoko yimbe se wari nde toron nena mayinje ante se wari adum fen tabulu la akoko nte fele ntita mo manso leti fen bebe mbulu bari nin ni dahante kulu te fengari mbulla nde kumo yembem fola bi kononto nin kononto et ça même ko 99 origine njole fola jang haben ndingal la kuma bi kononto nin kononto fanga yin a origine bota jamme ala fodo to ngesu mun nawle kan ngana ben dingal la kuma do ni telephone ma do ni akoko ke yimbe se warin na doron adum fen tabulu la bar nte men fenga bebe mbulu la jamano yimbe mbulu ani fenga bebe mbulu akoko te se wanya sifainto ko manon ko men se oke ala ke kaya hay info men ne men bala ko lukunna o kaya ko ki yo kawa konsina o resultat insana ijabi men ba kirin ko nyimbete ako kawa ke imbutu masake la kunya bola yin ahamunke urala la butumu janin ke ben ala urala atata godo ta ni ko koli en taba da adam nan ki comme godo ten abi kononto nin kononto wo godo waxtu bi kononto anin kononto ahola ma Stephen Doto hata hala ke yin nadala kenata aha anatu mosi tahabo ala abe bola jamen nanata aha gonfon ninge ne jaba abe abala dala ahata nyamen na ha kono la saha aha tarante exemple le dilade aha tar bi kononto ni kononto le biki ako ko gonfon ninge ten
ase wata godo la betege parce que godo bale moti bon ase wala godo la al sa partage ko ala partage mo hakata la ha partage parce que mbena lan dingen la kulu kan ten donni mo hakata i ha buton digi i ha partage yandi al ne annabi mbi la kulu ke ha gon fonni nda ha bi ko non to men tara kono la ko c'est pas normal ate ko jam men ko c'est pas normal apata si wa godo la godo sembo godi bale moti wo lu moto bari mon nata akonta fili mo même mutem fishin tabulu bulukul ngalem bari bi ko non to to ko mo ho mena hana bi ko non to ni lajam amada kamal kemola akoko dasikili ngay ndum dasikili ngay afang hay ne ni nyaaw nyam ko fa dasikili ngay neje amaje ahala dimbaya le be to nyigi ja hawlu be de ko jonga nyimbi janne bi ko non to le bijang dasikili ngay men bijang jonga ta ala dimbaya le ko ki tel mata ahi nyaga to betege bo wo fanan ka ko mo honti la ko so yimu ki hadula la saha subando men nata enti abeta jolon anato abeta jolon jando ubi abe jando so mu me ibe nyagarin ibe dula la sahala fo dasikili ngay neseje dasikili nga manji saho yeleta ama abe nyini do la masi nyonya fa ngasoto ati saho madan kilinge i delta ben na jamen na hamma saki sala nyato dia de kene wolon saho ma asita je nyamen na moho be atere nyaay to guare moho men nene man kabri man saki halo lu men nene ma ja nyaay to guare a haje anya to guare nya be la funu ngama c'est-à-dire man si no ha ben fen ko ma mbar nga fen ko ali ngali mania de fen yin ateme so ante men bulu tuma men na atrambe li maniari abe ala ko be ke kan abe tulun na moholula abe jelela moholla bar kabrin fenge si tabulu nyamen fenge me ama soto nya fanga lo ha tara la bunda dale wo man kamalo men ko wala kamalo wo nyingo anala dimbaya la bulata honna ate fanga si ta nyinina saho ma moholu dal ta jel jenya men to wolu saho yelo fana ima tara jenya wo to man sake fanga hakoro siloke akoko dal ta indira nyamen na kom majonya ahala garde kila ha men bula fongola ma amalo wotu mo garde fana ngamenke man sake hawo nyinin ka ko ko mo hoyin dumbi ko afolo le jendi ngaje abe nyato gwari nyasi fanyi ma ko mun keta ako ko basa ke ako ko ni kuno ila kuma fori nganye ndata bodo le la bundala bi ko non to ngole laji dasi kilimo wonyini ngai su mu me anala dimbaale batabula nyonna ate fanga bataw su banyi wole nyinina mo mem mu men taramba bulu no wo ha wasale no abi kontante du ma be tulun nawle ka bata jele kam wole kam bar kamen tuma men na kudo si tabulu akata bulu baro ta harje he do soto harje he ni ala limani ya man si ma hafo fentarante mbulula hafo alhamdulillah rabbil alamin mbata bi ko non tan ko non taraja kunun fentarante al si hakat de kililo dun ta kono koto kombata hafo kombata man so tantu man so men nga ni dimma nte memu bulukulmati ama wokede ko fa hanyina kamalo le soto donc wole keta ala halu ne memen kala mbe makono nga sa hanin se telephone ma falin yandi alni annabi parce que nasumo be fengeri mais nga na direct la na pongola iPad la fal comme est-ce que nga parce que tout le monde la ko volume trop bas yandi adin jabi tari to parce que non te nga ni effacer nga téléphone kuta nga téléphone nga iPad nga connecter iPad la parce que kana na sumo en kama fenga ni mala alsen jabi al tulu ben nakori est-ce que vous m'entendez très bien?
ok salam alaikum. Franchement, je suis désolé. Là, tout le monde c'est na sa jama. Donc ta. Ok, awa. Ok. Awa alisi wakali wonya c'est voilà, ali nga wakali wonya yandi. Keyin godo nyi soto abudula butugun ama limani ya soto hi kontante godo nyimma atata kule nyen ko fo godo nyin na kabalo ok ko fo godo nyin na kabalo bi kononto asoto abulu fen taranta abulu la ama no i kontante la woma ko faha nyin na kamalo le nyini ke na ta fo man sakeyen ako mo ya betenne do bije ke ina la bulukulu nya ina la ko imbe atrambe nya suma mento abete limani yawma kabrin fendin ci tabul alhamen diama adun amanku ke na hasoto wala jannata fanga bula problème to barengalo alim be problème to ala mun bola problème to ala musabu ni mabula la ma ala mun kisa sabu homa nyimu monti nyimu leçon do le ti nyenten hamira ha fontel men do ji jambi mbota afrique mbe bola je afrique du men ngana jam ado do bije 100 euros soto e bulla karhan foni mo hadima wodu mo to do bije ni ko fente bulu hari ko nga bunkilin ne soto bunkilin bati wasa bulu saba fele do bije bi mo wasa bun nani fele do bije bata wasa fenge me soto bari fendo ben bulu la même fanam valeur khasiya ko beti nimbe nyinarin iku nimbe nyinari itoben ko wala mon dingeluti ndingelu mbe exemple tala memma ndingel be mbulu la le ki come ke nyi nako fen tarantabul ala ha fenga diama anata jutu mem babulu a jutu tawuma ko fa hanya kuta nyenen tugu asay nakamalo sotina ala bata dingelu dimma bata nyenen dol ki jam ala bata dingelu dimma dinge atele mo ko mo la sabatuti dinge ndi fuci fola ten dinga la mo ko mo sabatuti mo hol be jamano en kono bi ni ko godo kendo wo bibulu bar din ko nya sumay ma wo so hala nyen kan nga fen ko le ta prioritaire ta hay iko tu la même bi ko mo la saballa hanyina wala ko la alin kana nyinan dingale ko alin kana nyinan dingale ko fen ko kana ke nyinan dingale ko mo ji janten ni be sanji bi nani ibe sanji bi lulu ni be limane ya ko fola it ba fole te yenne santan kule ji te yen santan ne lulu ni tata no sambi nani soto wo bele ki ko ni halo to tulum ini sans so mil ya halo to mota woto ite betalon ha foko ibe suti ala kule la ibe mbalu ha men to xome wol tahta iba ba do le xol men to xome wol tahta ya hamusu ko to do to xome wol be taram bi janne hi la fonni ke yake itahta mo ngaken telibe ñu xom mutar han waxto en to janni problème benal to me ya éducation men dimma wala han hinno ta haadu ñu honto o éducation intel europe jambi mbata éducation bafli dingal la ko bi foni ala hamen de ma ba ala ko atele ko na hamen kanda ko mo wala filino wala doron sen de ma ha fo ka be bolam fangal la volonté le la wonte butu mo be ni daran dingal ko mbatan ko filin dunya ni kama mbatan ko filin fen ko ni kama fenga indu shefa ha soto la shefa ha ni na le imya soto bi ko non tan ko non to ala so wala dima isa fo dasi kilin mo be mene budla ko fi hila dasi kilin la mutayla ete si si ke yin to e be ni dari fanku e be ni dari ko mo ko o ma ke kunna diat woto bi proposition men bente ha fo jahango be ha fo misil mo be ha message yin to tala be tema a proposition en fe ni association ne mo ni bun kono le mo jang dimasi wo dimasi jang adula hasia sate hasia mo ko si ma den na hafida woli kije na miro abo nya fantonya fida wolu be ke kam baro fida wo yin
ni hala saha san kono fidawu jal seke pa ni ha dimasi o dimasi la saha ni ho konti sayin lon na so konti bojang abe kanyan na dimasi jan proposition joma bente en ha fuja hangol yembi ha ben dingel la kulema dingel la ko ha ben wolema kar kilin kar fula kar sabaw kar saba sanga kono la parce que ni ngos den saba ke sanga kono wala mo kar kono toti ali na kar saba ni kar comme ni ali na kar saba wo kar saba ni sanga ni kono la ali na kata ngan dingelu madeng nga conseil kendo ta hadin dingel ma al ko dingel halon jom muyti haytan dingel la ki man soto koy babalu ibembalu wonu manke bâtiment koto do lati hido bâtiment koto i babalu ibembalu ikata misidimoluti kata alanyasilam naleti i babalu ibembalu wonu manke hamholu rakete wonu manke hanyohon jahuya bi ko be gole yare beteke nga même proposition ke jahango libe yenja fe wo fen e kana fo de kontel hake ali nga kata men je fidawo organiser la fidawo yin organiser dimanche o dimanche nse no le dimanche o men bebe na la no abe mo dimbati goleti dimbati go enu nga kuma nyini yen ninte kon ko kar sa dinga hana ite dinga hana do dinga hana tuma de dinga mente kuma kan ame bar dinga dingal ni la kudu bali ya isem fangalu isi baba le ken kuma kan amele alin dinga enu ngita karsaba folo ni ngata ha ganin nga karsaba fidawo do bi je wo lungo ngo da dimanche kilimbi je wo fidawo ngo ma fanin hake lunti sen dingalu ni kililu menna sate wo sate ni poache janne lin yonne ni marsaile membe sate wo sate la alla fi dawudun kilimbi je alho anile alha beni dinga na wolumo sali kono ou bien imbe sale ta la wo organisation mangole parce que kusia man se keleja ngananari dinninga inu ni hanasumo dinninga ni masaba mangu ala ko nyabila inte kadir kono ise bula kadir kono nyamen na do mi adinga mano bar do se tarle jama wo kono lano même éducateur ti même kusan kuma la dinngale yan même se dinngale ma mudaria ala ko ha dingalu hi fam fo yen dondi mo ni hi fallon i botamento e holon i hi bodu la lon i tabla mi konto fili bi wobe mankerin ne dingale ma jambi bebi din turi famma mbele se tahfida woto ise faalu le dije anen din kinin kilingalu dingalu ni mamarngelu jamais pili grand jamais into jaladi donc wo batake mbulu kasara bati wo batake mbulu konto fili tumbati wala joti tel men je ke kam nin telu la génération yi banta nje bara men na be dan nan telema wo manke kuti ku kendoti woto ni hajen ko kar saba wo kar saba sanga kono mbata kar kono tota hadin ningali kili ha be hi din kili akata sate wo sate ti ngananare nin dingal hananare nga sumuyen kar sabo nyin kono kar kono to nyin kono nin tata kar kono to nyin kono sanga be bannat motuma nim mam mo lulu soto ni so mo tan soto mbe mem ma soto la wuluto hi kem fanti hi ke so be mutalati hi ke jahanga ya lonnati hi ke dino lonnati hi ke mo ya hakko matangalati siginyo holu pempento kar kono to yin kono wallahi ningake ikome nganela ikome mbe godu ko fen ko yin mutare mbulu nyame nsen dinga dolum soto ito ma fon si be matilim parce que wo mu kuleti bari nse dolu soto ito mbe menni la tilina hi la do silo kan hi la fahamu ha yiti la jomiti wo fanan kono bena yin fanan luon nim bena la bena lu kono jamano en dolu mantinya dolu dinga bije dolu dinga be sila ken dolu leto dolu dinga bije futo bulo may ha futo mutale dol dinga bije i 40 diplôme lu bi bulu i be poste kendo lu la atel la sate lam ala ha men lo wolu ngoto dimbati go men bije wolu ngoto men dinga tata ke sobe mo hota ha kese kutu ma fo sunyaro bulo ma fo kalabante ya bulo ma ngol menga kudo muta al hajigo silo la akata sobe mo hoti adon asoto ta janne amegen ta janne nga kata ngolu fana invité wolu fana ngana na wolu ngo parce que jan dingal sen honna kamele wodi fana ngana nar wolu i hananari i hanatara réunion nyinto ntumbe dolu la sumun na folo men be silolu kan men te mo ya da ko to men be la bandi yari ndondi men bata
ke araka itim bulula inte nyohon fahamula inte tel fahamula bon nin sumunti yengi la fahamu dondi après ini meni soto tajam ini meni soto tajam imegen tajam ngol fana nasilo yiti la ngol fana bula kumala itel hamunke ni manke iko sila kan tal itel hamunke ni manke bandit itel hamunke ni hake somota ni wol fana kumati yela kan to nte tarambeten ne ngai neke mbaba sen keten ne na sen keten ne wala hake fayda ngatra sila kan tu na fantala na keso muto wala hake bi bo mbe barla bi diplôme be mbulu mbe barla bi bumo be mbulu mbata lu sang mbata yinke mbaba mbata yinke naliye bo wo ko me joti wo tumbe sumunna atadun nya bala abata esse kisoto wo se doyi menje turunten kese ante kese to abe sigi nyo holu nyagari abe sate mo holu nyagari kunya beto itele dun soto dungomo tuma do ase kilia do nyimma men dana fam foten men te amen keta jamano yin asotata janne amegenta janne abe jamano yin fanan servikan abe jamano yin munafankan aba na munafankan aba munafankan ante ke kam mo yem masiboti dimbati gi ari siti dole joti woto alin kana ke kiko keni fen tabulu tuma men abe sewari abe la firindi fenga sotoringe akabulu problème oti alin kana ke dimbati goti e comme dimbati gontenti ndingel kana ke mbulu bi kononto ti kili nyoho yimbe fam faxla kili nga nyini ngala bi kononto yin ala hamen ken harji heti man kontante wuluma ma wolu toben tellement que ambition personnelle ben telula hasian dingel fangati parce que bi abeta ke ki comme bi kononto ngi fatla menna abeta ke ki comme tel fanga ni siebe tahla nyamenna mbe duniya kanula wonyale ni siebe jampa kan nyamenna nga hero kanun fanye wonyala hasia dingel fangati bi be sumun na nyinne kanten janni ko janni ngay ne proposition ke ngo janni na ustad babe nala insha Allah benala kelo ni musulu la kule kam ni ustad ahmadu bamba par kelo ni musulu la ko hambi mbe tala de dinne la kulu kan tahari parce que alamu mbede mala dimbati golu bele jam men risita bara essek le siata parce que ni hadinga soto amam matilin amam malo silakan amite kamme abisigi nyokol nyagala abisati mokol nyagala wa hasiyam bulbi ise tarlori mbati mangal koto sigi nyawaya dum hakko men bato mbe holo lonna le munti lonna al hasiyanto tellement que lonna tibar lonna al hasiyanto wo konala wala hake bi nyana une proposition like mbari nga be yen ja hanga be yen sate be yen sanga kono kar kononto yin kar saba o saba nse benga men ke ko hafida wo ke ndamale doron se bende nga trimestre kilinta ngodi ndingeluma ala ko ni kili ni hana mo ya kamfo dondin donnen adamu to tuma da se gole ya dondin mais ni la dalala ni mamudar ya nga ke sungu tungati ni masaba dole bije ku sammo ko masaba la dole bije man ku sammo ko masaba la donc wo se ke sabuti ala ko nga nyohonde ma dimbati gi abuluma wala ben nyam bi khafaliyan wuranyina jannina fenga benala ahmad benala mo ni la fita jante xana directi insano le tala directi ni fana mba fele xana do fo nyin kuto signaler la nama nsi ta directi la ala ko ni fana se ko do nya si fano khasiya indi ou bien ni ide do bi bulu ha ala ko se dimbati gi abuluma problème même ben kan ha don nim fato mo ni be li laten insano le tala janni minute danta parce que mbena la de connecter la le sain na waxtu man jam par ni même benala isena lo no direct la mbe makono ndo kirin dondi ala ko ni na hatra même volontaire ihananari voilà jombe volontaire ihana direct la awani mammo je mbadan na jam ok mammo ko je folo ko
awa wali nga danja inshallah mena ni nyato sayin dondi ni ahmadu ustad ahmadu mbamba ni ala hala ni afali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane Union de la Paix.